صباح الخير عليكم. تصبحوا تربحوا ان شاء الله وتكونوا في احسن الحال. اليوم نهار جديد وصفه جديده. قبل من هادشي كامل نشكر جميع الناس اللي دخلوا عندي جداد وتنشكر حتى القدام اللي ساندوني. Bonjour les amis, ça va, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau jour, une nouvelle recette. Je remercie toute personne qui m'a soutenu pendant toute cette période. Et je remercie aussi les anciens et mes nouveaux abonnés. Aujourd'hui, une nouvelle recette. Une recette traditionnelle qu'on appelle chez nous rfissa. On a un lièvre et on aura besoin de 1,5 kg d'oignons, de fenugrec et de 250 g de lentilles, sel, poivre, curcuma et beurre rance, coriandre et aussi du gingembre et de persil de safran. Pour les lentilles, je les ai trempées hier et je les ai cuites. Là, c'est pour simplement vous montrer comment. Et pour le fenugrec aussi, je fais la même chose. هاد الوصفة عندنا الرنب، غنديرو الفيسا بالرنب. عندنا البزار، الكركم، سكينجبير، الملحة، السمن وزعفران حر. وخصنا واحد تقريبا كيلو حتى كيلو ونص ديال البصلة. عندنا العدس وعندنا فينغريغ الحلبة. غنبداو على بركة الله. Voilà, j'ai mis mon lièvre à la marmite. Maintenant, je vais mettre les ingrédients. أنا درت الرنب ديالنا في طنيجرة وغنبداو على بركة الله. بسم الله. ندير بزار une cuillère et demie de poivre, une petite cuillère de safran, ملت معلقة ونص ديال البزار، الخرقوم، gingembre, une cuillère, une petite cuillère، السكينجبير، ملحة حسب الذوق، une petite cuillère de sel، beurre rance، une grande cuillère de beurre rance، سمينة واحد معلقة كبيرة، زويته بلدية، huile d'olive, je vais ajouter un petit peu, et du safran, persil de safran, j'ai trempé dans de l'eau chaude, et un bouquet de coriandre et persil, قزبر ومعدنوس، ودرت زعفران حار مع دقت في الماء. بنعمل هاد البصله. La première étape, je mets un demi-kilo d'oignon. في الاول كنعمل كيلو ونص، نص كيلو ديال البصله. Et je vais la laisser mijoter un petit peu. Après, je vais ajouter de l'ail. Pour le fenugrec, voilà, elle est cuite. J'ai trempé hier dans de l'eau et je l'ai fait cuire ce matin. هي الحلبة ديالنا طابت، رقدتها البارح في الماء وهي دابا عملتها طيب الصباح بكري وهي طابت. J'ai fait la même chose pour les lentilles. درت بحال اللي طيبت العدس الحلبة. انا عملت العدس حتى هو سلقته مليحه وبزيره وهو تسلق. من بعد عاد شوف واش غنعمل معاه. Maintenant je vais ajouter de l'eau pour avoir un bouillon. دابا انا غنمرق هكذا ونرجعها طيب. Et je vais la mettre sur le feu. Voilà, c'est bon. Presque 1 litre d'eau. Là, j'ai ajouté la deuxième partie d'oignon.
دابا هنا زدت ديك البصله اللي بقات. Et je vais la laisser cuire. غنخليها دابا طيب. Pour les galettes, je les ai commandées. هاد مسمنات ها كومونديتهم. باه الرنيبه ديالنا نحط فيها. Notre lièvre. J'ai mélangé les lentilles avec la sauce. راني خلطت العدس مع المريقه. Il faut l'arroser bien comme il faut. Que la pâte absorbe la sauce. باش نسقيوها مزيان باش هاد المسمنات الفيسه ديالنا تكون مزيانه وتكون شاربه البليله. فوالا Voilà les amandes grillées.